Hello, hi, namaskar. Welcome to my channel. This is Rasmi Simple Lifestyle. Please subscribe my channel, like. हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आप मैंने सब केमती अच्छे आई होप भल ही थे मु रश्मि मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल देसी रश्मि सिंपल लाइफस्टाइल को चलते आज देखीदा आज लंच मु कौन बनवाक जाऊँगी आपण मानक देखुची लाइट भी नहीं आज गैस रे मत आज रोसे करिया पड़ियो लाइट नहीं ये देखि पार्थवे गाँव रू आनी मुग डाली आ कि मसूर डाली नहीं जी आज मिक्स डाली बनैबी आउ कि डाली नहीं जी हरड़ आउ कि नहीं जाती हरड़ डाली बर्तमान मुझे धोईदेवी सिन्नू माकड़ पलैला माकड़ पलैला मत गोटे बड़ पियाज आनिक देल अच्छी माकड़ आसी मुझे झाड़ू लगे बाड़ी में सफा कर आइली फिर माकड़ आसी पत्र पकड़ानी काम को बढ़े दूसरी डाली धोई देली ता सहित पियाज काटी नेबी लेट भी हेलानी जल्दी जल्दी करके हजबैंड आसवे खाइबा लंच रे 12:30 लाइट के अपेक्षा करी एत होगला सेपटे कबाड़ बंद कर दे माकड़ पकड़ माकड़ आसती कल रखे बस करते मो झी को देखी माकड़ आज खते सत नब उठे पाठ न पढ़ले माकड़ आईला नहीं जाओ सत कि नहीं कमेंट रे कहबे पाठ पढ़ुनी चगला होची माकड़ जदि नहीं जो कौन करू जाई रहबू ता पाखरे कौन गाइस ना दे मम्मी झूठ बोलती मम्मी मेरी कहला मझी खते हवा को कोची छते माकड़ छते हे पइला कोन हला छते ही पइला से एमिति आ गोटेटा वार्ड कहूची जे डिक्शनरी रे आपने पाइबे भी देखो दो मझी चूड़ा बांधी देखा देखा ए देखो तो मझी मुंडा को नहीं चूड़ा बांधी थी सुंदर लागुनी सब बेले खोला करके चूड़ा को काटी दबा आपण माने कमेंट रे कहबा चूड़ा काटी दबा नंडा कर दबा ना रखिबा रखी बता में हां ये देखो पीछे पटा हैं पीछे पटा देखो ये लंबा बेनी आउ तो चाहणी देख तो केते बड़ा लंबा बेनी से हेलो सांगहाने देखो तो ये पखाले नोकी ना सेटा दिन रे ठंडा ठंडा हो लाइट ब्रेक वो ठंडा हो नहीं की ना मते ठंडा हबे जी मु पखाया खाइबे कोन ठंडा हो एंदी शीतल मु पखाया केंदे खाइले एंदे उठे गाव गाव करे आऊ गाव करे खाइले तू अन्ने मु खाइ सब अरे मते आना तमे आंबे कोन आंबे ए तमे शीतल एंदी थोड़ थोड़ हो जे खाली खाना खाइबा रोटी के तब तू खाइबे ना जे आदि पखाल खाइबो आपको देखि मोर भी लोभ हो आलू सांगरे आलू बच्चे लोग खाओ मोर भी मते भल लागे
ଖାଇବିନି ପଖାଳ। ତମେ ଖାଇଛ? କହିବେ କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ? ମୁଁ ଖାଇବି ପଖାଳ, ସିଏ ଖାଇବ, ସିଏ ଖାଇଛି ଆଳୁ ପରଠା ଖାଇଛି। ଆଳୁ ପରଠା ଖାଇଛି ମୋ ପେଟ ତ ହାତ ଗଇ ପୁରୀ ପୁରୀ ମୋ ପେଟ କଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହଲିସ ବିସ୍କୁଟ କ୍ଷୀର ଖାଇନି, ହେଲେ ଆପଲ ଖାଇନି। ଆଉ କଣ ଆର ପଖାଳ ତମେ ଖାଇବ ଚିକଣିଆ। ମତେ କହୁଛି ତମେ ଚିକିଣିଆ ଖାଇବ, ମୁଁ କଣ ଆପଲ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି? କି ତମେ ଖାଉନ? ଲାଇଟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଇଟ ନାହିଁ, କିଛି କରିଦେବେ ଝରକା ଖୋଲା ଆଉ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମମ୍ମୀ ଏତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଏତେ ପସନ୍ଦ ଅଛି। ମସଲା ବାଟି ଆଣିଛି,
बर्तमान देखो पैन बसई देछि एबे लाइट जिमजे मसला बाटी सारी लाइट आसला तो गरम हेले फिर हमें कोबी संतुला करिवे फूलकोबी रा संतुला फ्रेंड्स कढ़ीटा गरम हो आसलानी बर्तमान तेल दे देबी तेल को टिके समय छाड़ी देबा गरम होबा पई फ्रेंड्स तेल टी गरम है कि चीनी अल्प टिके देइथली कलर आसलानी मु तेजपत्र पके दोची तेजपत्र पकेला परे जो कोबी आ आलू को धोई के रखथली पके देबे संतुला पे किसी लूण दे देबे कुछ हळदी मध्य दे देबे संतुली देबा कोबी टी संतुला हो ढाकन दे देली अबे भात बसई नेबी कुकर रे डाली उजाड़ी के पानी दे देली एबे मु चावल धोई के पके देबी चावल पके देली एबे ढाकन ढाकी के बेसरे सीटी दे देबी गोटे सीटी कोबी बढ़िया संतुली हो गलानी मसला ढाड़ी नेबी जा बाकी देली ढाकन गरम मसला दे देली सब्जी मसला पत्र किसी मेथी किसी धनिया पत्र किसी मेथी पत्र नहीं पकेदेली मसाला हो आसलानी एबे रुटी करनबा अटा टिके दलिया को पड़िबो कोबी संतुला वर्तमान हो गला ढक्कन ढाकी देली एबे बसे जाई तावा रुटी करने भी देखो तो अटा ये सांगे सांगे दलिली आम सारा रुटी नले चलबनी रुटी कर दे दीटा झीर करते बापा तो भात खाइबे फ्रेंड्स मोर हो गला लंच रेडी डाली लंका अचार पापड़ कोबी आलू भजा भात रोटी देख दियो ये रोटी वर्तमान में खाऊचु हेलो गाइस ये ना खाया में हो गला कोबी 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 भजा पापड़ रोटी भात डाली को गले मारी सखाल खाइनी हमर व्यस्त रोटी है सब खा गए टीवी बंद कर दिया था।
କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା? मस्त है मस्त पूरा सुपर हीरो हो गया। सुपर हीरो ଖାଇବା ସବୁ ऑयल फ्री पैन करना है। खानु उठे जाते थे